Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pertanyaan kami yang tadi. Dan memasuki jika membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din wa lahu al-kafirun. Kemudian sabar. Jika memasuki menghapus 1000 dosa, mau dibedakan kan juga orang yang membaca ini kan termasuk orang-orang yang sedikit atau orang yang soleh, orang-orang yang mukmin. Seperti apa ciri-ciri orang yang mukmin? Bertipi, nama tergolong mukmin, asli, nanti tak benar. Jadi kan ciri-ciri orang yang mukmin seperti apa? Mohon diperjelas. Dan yang kedua, mereka punya orientasi Rabbul Alamin, Rabbul Ijati, Rahmatan lil Alamin. Punya orang Islam, Islam itu Rahmatan lil Alamin. Dan seperti apa aplikasinya? Cuma cakro. Nah, ini kan mohon diperjelaskan. Orang Rahmatan lil Alamin, mau tanya lagi saya. Aplikasinya seperti apa? Ini kan mohon diperjelaskan. Orang ini dari anak Rahmatan lil Alamin. Boleh namrosa nek kejawab manganya situng beton mepet Pak. Nggih. Pertanyaan kami kan dua. Tapi situng mereka anu. Maka boleh enggak keterangan Pak tentang masalah istilah orang mukmin. Nggak jangan jenengan. Bahaban itu masuk kategori orang mukmin apapun tentang Islam jelas bahaban orang Islam. Sebab persyaratan Islam itu pokok macam 2 kalimat syahadat. Pola Islam usah menengah. Leting tak hujung dan engki urusanku aku. Jalan kaki ke neraka bengakit Pak. Tapi bila orang Islam pokok masuk surga. Syarat utama orang masuk Islam dosa engki pokok macam 2 kalimat syahadat. Tentang permasalahan orang yang mukmin apapun mereka jelasake dalam kitab Mukasafatul Qosa karangan Imam Al-Ghazali Qosa. Pokok senek Pak, orang mukmin Qosa menika. Candhabun Imam Al-Ghazali al-mu'min huwa alladhi yakhafullaha ta'ala bi jami'i jawarihi. Orang mukmin nika orang si takut ke Gusti Allah dengan segala anggota, dengan segala raga. Baik pikiran nakosa mereka otak nakosa tengkan nakosa otak beden nakosa mereka juga kudu takut ke Gusti Allah. Mereka yara dan orang mukmin. Jadi enggak kang Yusuf kosa mereka orang Islam. Napa mukmin napa punten lawan hilu cek. Mereka cekah mereka. Cekah orang mukmin ini sejelas pengertian orang mukmin alladzi yakhafullaha ta'ala bi jami'i jawarihi. Orang yang takut ke Gusti Allah dengan segala anggota jiwanya, anggota badannya kosa. Ciri-ciri orang mukmin candhabun Imam Al-Faqih Abdul Lais alamatu khaufillahi ta'ala tatharu fi sab'ati asya. Tanda-tanda orang yang takut ke Gusti Allah kosa maka bakal tampak dalam petok perkara. Tanda-tandanya orang yang takut kepada Allah itu akan nampak dalam anggota dalam 7 perkara. Tanda-tanda orang ini saya takut ke Gusti Allah bakal nampak bakal padeng dalam petok perkara. Awaluha lisanuhu. Pertama lisanah fa yamna'uhu minal kidbi wal ghibah wan namimah wal buhtan wa kalamul fudul. Pertama lisanah kosa lisanane ketaporon carpat. Kang Yusuf dagang bedus sokong sinabur keboleh bedus sinabur wis boten mukmin. Pokok lisanane kata carpakan tak gibah ngerasain orang wan namimah cungatu wal buhtan bohong kosa wa kalamul fudul omong berlebih-lebihan. Anek lah omong tak bernilai ibadah. Wa yajalu masghulan bi dzikrillah taala. Orang setakok lisan setakok ke Gusti Allah kosak masghulan bi dzikrillah isibuaki kelawan zikir ke Gusti Allah wa tilawatul Quran maca Quran wa mudhakaratil ilmi ben diskusi ilmu cerita ilmu. Aneka orang selisan setakok ke Gusti Allah
Allah. Isibuaki maca Quran, isibuaki napa sak zikir, isibuaki mudzakaratil ilmi, diskusi ilmu. Sekabeng dua ciri-ciri orang setakok ke Gusti Allah, qalbuhu pangkelina. Ateh setakok ke Gusti Allah nika ateh sedekah makosa, fayakhruju minhu al-adawah wal buhtan wa hasadul ikhwan. Ateh setakok ke Gusti Allah nika sifat moso nika sifat permusuhan kosa, sifat permusuhan kosa, sifat congocoh kosa menika, sifat tengki nika sombong. Pangkelian si beriman atau pangkelian orang si mukmin kosa. Tak kedua sifat moso kosa menika. Mungkin tak tengki kosa menika. Pokoknya jauh dari penyakit ateh. Karena penyakit ateh kosa menika tandabun Imam Al-Ghazali kosa wala tudawi amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Penyakit ateh ini tak bisa diobatin kecuali kalau ilmu ben amal. Jadi ting orang tenggian beta ngaji kau sak terus pola tenggian usaha menika. Mangkan kudu ngaji karena tak bisa diobatin kecuali kalau ilmu wal amal. Sikapin telok ciri-ciri orang mukmin nadruhu penglihatan nakosa menika, pandangan nakosa menika merepat nakosa fala yanduru ilal haram minal ukli wasurbi wal kiswa wa ghairiha. Merepat saya tak ada pangeran kosa menika, merepat tak kosa tak kira ya basaki dek bareng seha haram kosa. Punten ningale los molos tok seha haram kosa, ningale deeren seha haram kosa menika. Misalnya sambil ngenong kopi ini haram apa punten cek habis kosa menika. Bahkan sampai ngabus orang si tukang maksiat kosa bisa nyebab akibat tengah ateh. Punten ngenong punten deer barang haram tok ngabus wajan orang si tukang maksiat juga bisa nyebab akibat tengah ateh kosa menika. Jadi sampai ngabus dia barang si haram baik kosa menika berupa makanan minum atau pakan atau lain lah. Wala ila dunya bi ragbati bal yakun nadru ala wajil itibar. Bahkan cek sampai neken nengale dunya kelamun rasa seneng terus jadi orang soki. Ini ciri-ciri punten orang seiman kosa. Punten ciri-ciri orang mukmin. Wala ila dunya birragbah cek sampai nengale dunya kelamun rasa seneng bal yakun nadru ila wajil itibar akan tetapi ningali dunya sebatas sebagai pelajaran. Sebab dunyane kemo motor. Dunyane ke motor di mentang reng sepo soki semakin bae tak soki. Aru di men reng sepo tak andi potrana endi termotor ngane ke dunya. Maka kedon dunya cek gawe dal andal. Oh di men tang mbak sak sabun tak hektaran tak kepen apa cerita timen kau sabne sambian semakin ni letung-letungan kau sabne cerita mban kau sabne kan sekapeng pak kau sak tabu batnuhu tabun kau sak tabun orang si takok ke Gusti Allah kau sak fala yadkhulu batnu haraman tabun tak kere masukin bareng haram ni ketabu si takok ke Gusti Allah fa innahu itsmun kabir karena tabu bila masukin bareng haram ni dosa besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam katujuan kanjeng Nabi Muhammad idza waqa'a luqmatun minal haram bila saompaan dari barang haram kosa masuk ke tabun ala foto Adam kosa la'anahu kullu malakin fil ardi was sama maka setiap malaikat sing beda langit ben bumi sami-sami pada ngelaknat Pak. Punten elaknat be orang kosa malaikat setiap malaikat si beda langit ben bumi sami-sami ngelaknat de orang si tabun beda barang haram madamatil kalukma selama isen tabun kosa beda barang haram elaknat terus kosa menika wa in mata ala tilkal hala fama'wahu jahannam. Andai kata orang ini kesombong omor jelas orang ini kekendengan neraka jahannam. Kisalan kayak ditanya bab mereka. Sekabeng lema yaduhu tangan apa sabene tanang si takok ke Gusti Allah ko sabene tanang si takok ke Gusti Allah fala yamuddu yaduhu ilal haram. Jadi tanang si takok sabene ketakira mon napa ko sak neku bareng haram artena
bareng nek haramake bi Gusti Allah nek larang bi Gusti Allah tak kira era ke bisa mbiyen kosa menika bal yamudduha ila ma fihi taatillah akan tetapi ekonaaki dek bareng se urusan taat ke Gusti Allah nek Quran nek kitab nek salaman nek nap kosa ngosar pepene bele nek ngosar pepen bele niku termasuk kunjuran neraka kosa menika osar niki lah Sekali enam kosa kodamuhu, nomor 6 kosa kodamuhu sokon kodamuhu ini telapak kaki kosa telapak soko saya takut ke Gusti Allah kosa fala yamsi fi maksiatillah soko saya takut ke Gusti Allah tak kira ikunaaki ke urusan maksiat ke Gusti Allah bal yamsi fi taatihi bahkan ikunaaki dalam urusan taat ke Gusti Allah walidahu ridona ke Gusti Allah wa ila suhbatil ulama wasulaha ben ekunaaki sapa kosak kang kuwi tengkak menuju ke para ulama ben orang-orang soleh. Jadi sambian keluar kosak keluar dak kemah keluar dak anak ntar ngaji bagus tengkak kosak ntar dak kemah ntar kami usuk urusan apa bor leneng aja keluar sekarang betok kosak taat ini taat kela taat kosak taat. Jadi taat kosan urusan ibadah kayak singgung juga Pak taat. Jadi taat orang si mukmin kosa, ibadah orang si mukmin, ambil ibadah orang si tak mukmin, padahal ibadah nek bagus, nek ketengeren kan. Ibadah nek bagus, tapi bila sing nglakone nek dadi bagus onggon bagi serah. Taat kosan nek bagus bila ikunaaki bila sing nglakonen serah. Dadi taat orang si mukmin kosa menika nglakonen sebuah ketaatan kosa khalisatan liwajhillahi taala. Taat orang mukmin kosa nika murni karena Gusti Allah kosa menika lain bi taat orang Islam kosa si tak mukmin nglakonen ibadah terus ya lemo ore nglakonen ibadah terus poji ore. Jadi maka sampai melakukan ibadah belum tentu ikencer bi Gusti Allah. Ikencer kosa bila khalisatan liwajhillah murni karena Gusti Allah. Jadi sambil melakukan ibadah cek ke dan andal takok ibadah sambil karena menos leuting sampean ingane ke baru pon layaran orang semu mukmin. Cukup ya Bapak. Surah Fatihah.